umaga guys, maon ni ang Lumanoy Beach, Lila, Bohol. Walay entrance dire kay wala siya ma-develop as a tourist attraction. Di pod makanaog ang sakyanan kay hagdanan ra, agianan ra sa tao. Walay mga cottages kaayo na ay pilang buok dire sa wala kay natungod manggod ni sa Alturas sa Fispan nya daghan naman og kanang resort ng Alturas naa na sila'y Oceanica, naa na sila'y Panglao Shores, naa pa'y Northern Velas. Although nindot ang ilang balas, white sand, nalayo manggod ni sa mga kadaghanan sa mga turista nga naa dire nagtapok sa Panglao. Mong wa na magsayang-sayang ang Alturas og develop og resort ane. Nindot trabaho unta kana godo puti kaya ang balas. Murag Fispan may ilang ipakadak-an og negosyo gud dire. Mao na nga wala na sila magpakabana mag-develop og resort. Naay panagsa manuroy dire mag-chill-chill kanang dili ganahan og congested area, dili ganahan og saba. Pag-adto nako dire diha ko'y nakasabay nga German couple nga chill-chill lang sila, higda-higda lang kay dire ra pud sila sa luway nag-check-in. Samukan sila og Panglao kay mahal baya pud kayo ang mga hotel sa Panglao. Compared sa luway or lubok, barato ra. Naka-scooter ra pud sila, wala kayo gastos kay 300-350 raman ang per day sa scooter. Mauna ang kuan guys, ang Fispan sa Alturas. Naapoy mga rest house sa unahan banda. Ang botog sa Alturas pa ba na murag dili na siguro. Wa ko mag-expect nga naa ay white sand nga beach dire sa Lila kay wa man gud mo sikat, wala pod ni kaayo ma-feature sa vlog. Although hey nag-vlog nga daghang tawo ane, ambot lang ka kung weekends. Wa ko kasuway pug anhe. Mao nay rest house nga akong giingon. Murag private rest house ra man gud na. Nya ang access ane kadtong tapad ra pod sa Fispan sa Alturas nay kalsada nga lisod man gani ang connection sa Barangay Road o National Road. Anyway, please subscribe to my channel guys, it helps me a lot, and thank you for watching. Hope to see you on my next video. Thank you so much again for inviting us here. Alright, the lead boy. I'll get you on your Bible. Ladies and gentlemen, Mr. Lilias, Johnny Jimmy. From the Bible sa Quran, Revelation ng Jerusalem, Shalom, Salam Alaikum. We can see Christian, Jews and Muslim living together and pray, Amen. Let's give thanks and praises. Jerusalem, Bakuaba, Hazanah, Bakuaba, Jerusalem, Jerusalem, here I am, Jerusalem, Jedam, Jerusalem, here I am.
skip it, dip, skip. Skip it, dip, skip it, dip, skip, school. Skip it, dip, skip it, dip, skip. Skip it, dip, skip it, dip, skip, school. Remember the days of your bread and water, man. Remember the days of your hunger. But don't forget your roots and the counter, my friends. And remember your place of shelter. Cause how you deal with warm and you can run hard. You deal with guts and got your neck down. Cause I don't you body hands and feet in my friends. And now don't you body hands. Skip it, dip, skip it, dip, skip. Skip it, dip, dip, skip it, dip, skip, school. Skip it, dip, skip it, dip, skip. Skip it, dip, dip, skip it, dip, skip, school. Body hands and the feet of my friends and I'm naughty body hands and feet of it comes to burn the bridges of behind him my friends and now don't to burn the bridges of behind him cause if you burn the bridges something that's a one thing to do that you do danger that we surely live just in the sun naughty body hands and the feet of my friends and now naughty body hands and feet and now skip it in skip it in skip skip it in skip it in skip school skip it in skip it in skip skip it in skip it in skip school skip skip it in skip skip it in skip it in skip school skip it in skip it in skip skip it in skip it in skip school
lang sa mga pangarap mo. Nandito lang ako, gumagabay sa'yo. Huwag kang mag-alala, ituloy mo lang ito, buhay. Yeah, buhay. Yeah, Haba Jerusalem. Aku aba azana. Aku haba Jerusalem.